اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. یس موجودہ امت مسلمہ چھ اش واریاہ تم اعمال اور تم اخلاق گوامت یمس وراثتس من میرے حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یس علم یس عمل یس اللہ تعالیٰ سن قرب تو محبت یت امتس حضرتن ہند ذریعہ میلے آو یہ واریاہ چیز نی گوائت تو تت نیو ات مز تہ واریاہ کی سرمایہ ضائع کرت ات پہ میں کان دلیل قائم کرنچ حاجت تو ضرورت کی ساری مسلمان چھ بخوبی زانن یس وراثت اس پنن اسلافن نش رٹائے صحابہ رٹائے دس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نش تو تمن نش رٹائے تابعینو تمن نش تبع تابعینو بہرحال یہ وراثت اس پکن برو البتہ واریاہ کی چیز نی اس بالکل ہی گوائیت اخلاق اعمال خدا سن قرب اخلاص للہیت تموی چیزوں مز اس بڑ چیز اس رو سہ گو اللہ تعالیٰ منگ منگ کریں زار پار کرو حالانکہ امتک اس خاصہ یہ ساری امتس اللہ تعالیٰ زار پار کرن واجی منگ منگ کرن واجی جوان اشا خواتین کیا بڑ کیا ساری امت بج تامت اس اللہ تعالیٰ آسان زار پار کرن یہ آز وشن امت مسلماس کنت تو وہاں چھن کہاں اللہ تعالیٰ ناگڑ لاگن وول کے زار پار کرن وول کے ویم دعا یتن گسن چھ یم تش رسمن گسن یمن مز چھن دہش حقیقت لبن یوان کی دعا چھ الگ اخ چیز تچ پنن اخ معنی پنن اخ مقصد پنن اخ طریق منگنس تو یہ سرمایہ رو سرسی امتس ساسو فردو مز آس کان فردہ یمس یہ دولت نصیب چھ البتہ عام متن یس امت مسلمات کن وشن چھ یت علاقس من تھی دینی ذہن تھاون ول اس لیے تیلی تھی یت مسجد پاکس مز یت اجتماع میں شریک سپدیمت تو تھی تہ کرو پنس پانس محاسبہ بت کر پنس پانس محاسبہ تو یل سون یہ حال چھ کہ اس تہ یہ دعا نصیب کی اس نیو گوائیت دولت اس نی دولت راورائت تو باقی یمن بچارن نمازی نصیب تو تم کت کرن منگ منگ صحیح شکن غلط چھ یمن بچارن نماز پڑھن تو تم کت کرن پروردگار زار پار یس نوجوان شراب تو چرس چوان تو سہ کت کر منگ منگ پروردگارس یس نوجوان ہمشیر ڈسکو ڈانس کرن پینٹ شرٹ لگت تمس کیا معلوم پروردگارس برو کن تہ پیون آہو زری کریں فریاد کریں تو واقعی یہ سرمایہ رو سرسی امتس گینے چنے کی افراد چھ یمن یہ دولت یہ اللہ تعالیٰ سن یہ کرم چھ نصیب باقی چھ ساری مشترکہ ام نش محروم سپدیمت اس بہ ام موجود بیان کرن یہ مضمون یہ دورس مز امچ واریاہ ضرورت اکس حدیث پاکس مز فرمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یم سات میانس امتس کا حامی تو کا ناصر آسن کی کا مدد کرن وول کا فریاد بوزن وول تمن ساتھ دن وول آسن کہین یا آسن تمن ستاون وول تو یا آسن تمن تماشا وشن یم سات یہ حالت آس میانس امتس تمن ساتھ دن وول تہن غم تو تہذ پریشانی دور کرن وول آسن دنیا مز تم سات لازم میانس امتس تم رٹن دعا لازم تم کرن پروردگارس فریاد یم سات تہذ فریاد کان بوزن تہذ ات تیون ظلم کوئی دور کرنچ کوشش کرن تم سات میانس امتس پہ لازم تم سات رٹ مین امت لازم دعا تم ٲسِن پنن یہ حالت پنن یہ غم پنن یہ پریشانی اللہ تعالیٰ برونٛہہ باون اللہ تعالیٰ برونٛہہ امیک اظہار کرن یم سات اس موجودہ امت مسلماس کو نگاہ دوڑاون ہر کن جائے ہر کن ملکس مز مسلمان پریشان
ہر کن جائے مسلمان ظلمک شکار آمت بناؤنا ہر ملکس من سو اسلامی ملک یا سو غیر اسلامی ملک ہر جائے مسلمان پریشان البتہ مسلمان مز زٕ طبقہ اخ طبقہ گو سو یم دین دار یم دین یسن یم پنن نسل مز دین یسن تھاون باقی یم پننی بیٹی یسن عفت واجن گس یہ آسن با پردہ تو با وفا گس پنس رب سن آسن یم پنن اولاد متعلق دین یسن پنس ذاتس متعلق دین یسن پنس علاقس متعلق پنس ذاتس متعلق دین یسن چاہے تم کن تہ علاقس مز دنیا مز یہ طبقہ بالکل بے انتہا پریشان آمت کرنے اور یہ طبقہ واریاہ زیادہ مظلوم آمت بناؤنا صحیح شاکن غلط بیاا گو تم افراد یمن ناو مسلمان عبدالرحمان غلام رسول غلام مصطفیٰ عائشہ زینب مگر تمن چھ اسلام ست واسطہ کی تم ڈسکو تہ کران تم ڈانس تہ کران تم بدکاری تہ کران تم شراب تہ چوان تم سود تہ کھوان تم رشوت تہ رٹان تم نمازوں نش تہ دور تم خدا سن اطاعت نش تہ دور تم نبی سن سنت نش تہ محروم سہ طبقہ کن جائے پریشان تمن اپریشیٹ کرنا یس نوجوان بیٹی ڈسکو ڈانس کرن تمس گولڈ میڈل لاگن یس خاتون ہوت کرکٹ گنان یا ٹینس گنان یا والی بال گنان تو تمن تمغہ دن انعام دن تو یس بچی بچار نبی سن دین فرما بردار بنت شرعی لباس لگت پن پان گناہ نش بچاؤن تو سہ نشان آمز بناؤن تمس سکولن مز تہ بات کی تمس والدین تہ ستاون تمس رشتہ دار تہ تان تہ پام دیون اوے کور میں عرض کہ مسلمانوں مز یم زٕ طبقہ اس میں سمجھو کت جائے مسلمان پریشان میں کور عرض ہر جائے یہ دیندار گھرس مز تہ پریشان یہ پنس علاقس مز تہ پریشان امس علاقہ ول تہ ظلم ڈہاون گھر ول تہ ظلم ڈہاون تو بہرحال تھد امس ستٲیتھٕے مقام تو مرتبہ ول امس ستٲیتھٕے یم سات یہ حالت آسہ امت مسلمہ تم سات فرمو سن حبیب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مین امت رٹن تم سات دعا لازم دعا ترائن مضبوطی سان تھف یم سات اہز آہو بوگا فریاد یون غم تو دکھ آس کہوی بوزن دنیا مز تماش آسن وشن یمن یہ ظلمس یہندس مٹنس یہند قربانی تم سات پز مینس امتس اللہ تعالیٰ فریاد کر یم سات یمن کا حامی تو مددگار آسن کی یہ مضبوط ہتھیار ایمان ول ہمن باقین ظالمن پنن تماشن کن نظر ایمان والے کنی چیزس کن نظر امس نظر اللہ تعالیٰ سنس ذاتس کن اللہ تعالیٰ سنس قدرتس کن اور اللہ تعالیٰ سنس ذاتس کن حدیث پاکس من الدعاء سلاح المومن دعا ہسا ایمان ول سن ہتھیار بڑ بار ہتھیار ایمان ولس یہ دعا یم سات امس کھانا پریشانی تو کھانا غم واتہ فوراً آس پن یہ پریشانی پنس ربس برونٛہہ باون مگر منگن چھ امت مے کو عرض کہ اس منگن یہ رسمی منگن ات مز نہ دعوک مانا لبن اور نہ ات ہیکو نا دعا ونتھے وۄنۍ دپ مے کاش صاحب نا کیا ہیکوس نا ون امام صبح منگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یہ منگن امام صاحب یہ منگن کہ پڑھن دعا کیا کر حالانکہ اچھن دعا پڑھن حکم آمت کرنے کی شاہ حکم کرنا دعا منگیو تھی ادعونی میانو بندو دعا منگیو دعا ونان منگنس دعا پڑھنس ونان کہ دعا یدعو دعاء مانا گو مانگنا اللہ تعالیٰ پن غم بوزن پن فریاد پن رب بوزن پڑھنس دعا ونان کی اور اس کیا کرنا دعا پڑھن زن مضمون آسان پروردگار بوزن نعوذ باللہ من ذالک امام صاحب بچارس پانس سے معلوم بہ کیا چھس پروردگارس منگن مقتدین تہ معلوم آسان امام صاحب کیا فریادہ کران عامتن یمن امامن عربی یا یم علماء کے تمن معلوم کہ تمو دعا یاد کرم پتہ تم دعا تم پڑھان چھنا پڑھان پڑھان آسان بچو یتن امام صاحب شاہ ترو تو مقتدینی تمہ سات آمین کر چاہے دعوک مضمون پور گسن یا نہ گسن تو آمین کران کیا تمس معلوم کہ یہ دعا پور گوا کیا آو منگن کتن آمین کرن کتن دعا آمین کرن کی بس جمعہ وز جائے
دعا منگن تجوس اخ عالم مفتی صاحب میں پت کن بہت تم دپ تھی پڑھنو نماز میں کور دعا کیا ربی دعا کر میں تو یمن جائن بے شک اس کرو سوس بے شک کر یمن جائن آمین اس کرو سوس آمین کر ہم کے ہم ہر جائے آمین تو آمین کر اوے کور میں عرض کہ مقتدین چن اکثر معلوم آسن کہ منگن کیا اور اکثر امامن چن پانس سے معلوم کیا منگن تھی ون تو مولو تھی ون تو میں یمس امامس پان معلوم بہ کیا زار پار بہ کیا منگن پروردگارس منگن والس معلوم کیا منگن بہ آمین کرن والن معلوم کیا منگن تو ون تو یہ دعا گھا قبول تو دی میں جواب کم سے کم گھس نا گوڑ منگن والس معلوم آسن کیا منگن میں کیا فریاد کر میں کیا پروردگارس مونگ یہ حال آ نہ منگن والس معلوم بہ کیا مونگ نہ آمین کرن والن معلوم کیا تھا آمین کرن یہ دعا کت پہ گھس قبول اوے کور عرض یت من دوش حقیقت لبنہ یوان کی اور بی امام صاحب دعا ربنا آتنا فی الدنیا اخ نظر تالوس اخ نظر بچ گڑ اخ نظر کتامت اور آمین کرن ول تشی آسن کرن آمین اور آسن بورس وچن تا آمین اور آسن ہور وچن تا آمین یم آمین قبول گسن ول چھن کی اس لیے کہ حدیث پاک اس میں فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قلب غافل دعا چن پروردگار کرن قبول کی اس دعا غفلت ثانی کرن یہ دعا میں دل شامل آسن کی یعنی یہ دعا دل ثانی کرن کی میں الگ پڑ عرضی یہ دعا میں دل شامل آسن کی سو دعا چن پروردگار قبول کرن کی کوتا اوش آس بہاون مگر دل اعتبار آسن اللہ تعالیٰ سن متوجہ کہ سو دعا بالکل رائے گاہ ہائے تو زائے سو دعا چن پروردگار قبول کرن کی اگر یہ دعا مگر اگر یہ فریاد اکس عام انسان کرو سہ دی دفاع گس بہ دمے کی اخ محتاج انسان گس مالدار بس مالدار صاحب میں ات پہ مسئلہ مے بیٹی کمزور بہس پان تہ کمزور اس مالدار کی مگر اخ نظر آسمانس کن تلان بیاکھ نظر گیٹس دان بیاکھ نظر بوٹس تران بیاکھ نظر یور بیاکھ نظر یور مگر بوزناون تمس مضمون سہ دپس بڑ بدتمیز ژے تگان منگن تہ کی ژے پن حاجت تگان بیان کریں کی ژے سلیقی منگن سہ نیر میانہ یم آنگن مز نبر میانہ یم گھر مز نیر سا نبر بہ دمے ژے ژے سلیقی بدتمیزا کت پہ منگن سیود ون کیا ون سلیق سان ون پن کیا گزارش یہ دعا سن آمین آمین ربنا آتینا وغیرہ وغیرہ تھی ون تو یہ حالت نا یل انسان اس فریاد تو یت درخواست قبول کرنے پروردگار کت پہ کر غفلت دعا قبول اس سے گۄڈنیُک شرط کہ انسان گژھِ اللہ تعالیٰ کُنتھ متوجہ گژھِتھ دعا منگن دل سان دعا منگن اور بیٚیہِ گژھِ تٔمِس معلوم آسُن کیا چھُس بہٕ منگن یہ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہ عربی پٲٹھی دعا منگنہٕ اردو پٲٹھۍ منگہِ انسان دعا یہ چھُنہٕ شرط پروردگار لگاون کینٛہہ کیا نعوذ باللہ من ذالک پروردگار چھُنہٕ عربی ورٲے بدل کانٛہہ زبان سمجھن کینٛہہ زبان نہٕ کینٛہہ اللہ تعالیٰ چھُ دلٕچ کیفیت دلٕچ حالت تہِ زانان سہ چھُنہٕ الفاظ بوزناونُک محتاج کینٛہہ اگر کانٛہہ انسان دلس منٛزٕے فریاد کرِ دلس منٛزٕے پروردگارس منگہِ الفاظ زبان سۭتۍ ادا کرنہٕ کینٛہہ دلس منٛزٕے چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد متوجہ سُہ پروردگار چھُ سانہِ دلُک دعا تہِ بوزنس پٮ۪ٹھ قدرت تھاوان ضروری چھُنہٕ عربی پٲٹھۍ دعا منگُن کم سے کم گوٚژھ معلوم آسُن کیا چھُ یِوان منگنہٕ مےٚ کیٛاہ منٛگ کٔر مےٚ کیٛاہ زارپار کوٚر مےٚ کۄس فریادا ترٲو مےٚ کۄس درخاست کٔر پیش اور امہ پتہٕ دل سان دعا منگن پتہٕ چھُ بیاکھ مسئلہ ناز مولوی صٲب منگہا مگر قبول کریا پروردگار یہ عجیب حالت اس یہ شیطانی وسوس گۄڈٕ چھِ أسۍ منگنہٕ برونٹھٕے قبولیت ژھانڈان حالانکہ گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ منگُن زارپار کرُن درخاست پیش کرٕنۍ امہ پتہٕ چھُ قبولیت آسان گۄڈنیتھٕے چھُنہٕ قبول گژھان دعا کینٛہہ گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ ادعوٗنی میانیو بندو تُہۍ کٔرِو مےٚ سوال تُہۍ منگِو مےٚ دعا استجب لکم بہٕ کرو قبول گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ آسان دعا منگُن امہ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُہ دعا قبول اور أسۍ چھِ شیطانن نِمٕتۍ بہکٲوِتھ أسۍ دپان نہ حظ کریا قبول بہٕ منگہا یعنی گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ انسان قبولیت ژھانڈان ادٕ کرے یہِ دعا تُہۍ ؤنتو سُہ کُس دعا چھُ دُنیاہس منٛز یُس گۄڈٕ قبول گژھِ تہٕ پتہٕ یی درخاست کرنہٕ گۄڈنیتھ چھُ منگُن آسُن پتہٕ چھُ بیاکھ سوال ناز مولوی صٲب بہٕ منگہس ٹھیٖک چھُ وۄنۍ البتہ میون کریا پروردگار قبول
میری درخواست گژھِ قبول چون کیٛازِ گژھِ نہٕ قبول بہٕ چھُس نا گۄناہگار بہٕ چھُس نا خطا کار نوجوان ونان نہ مولوی صٲب ژٕے کر تہٕ فریاد وجہ کیٛاہ بہٕ چھُس گۄناہگار نوجوان مےٚ چھُ فلٲنی خطا گوٚمُت سارنٕے چھُ اَسہِ یہِ خیال کہِ میون گژھِ نہٕ قبول کینٛہہ وجہ کیٛاہ بہٕ چھُس گۄناہگار بہٕ چھُس خطا کار بہٕ چھُس آبدار مےٚ چھُ فلٲنی گۄناہ مےٚ چھُ فلٲنی گۄناہ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ اَسہِ فرماوان چھُ تُہۍ منٛگِو مےٚ میانیو بندو تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کانٛہہ شرط لگاوان منگنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ نیکوکارٕے یوت منگن علماہٕے یوت منگن صالحین منگن تہجد پرن وٲلۍ منگن پاک دامن نوجوانٕے یوت منگن تتہِ آو نہٕ یہِ شرط لگاونہٕ کینٛہہ تتہِ آو فرماونہٕ ادعونی سٲری منگِو مےٚ تُہۍ نیکوکار چھُو تیٚلہِ تہِ منگِو گۄناہگار چھُو تیٚلہِ تہِ منگِو پاک دامن چھُو تیٚلہِ تہِ منگِو میانیو بندو اگر تُہۍ دامنس داغ چھُ لوگمُت تیٚلہِ تہِ کٔرِو زار پار تُہۍ یا اللہ کیا ہر أکِس سُنٛد کَرِ کانٛہہ قبوٗل ژٕ ہاں استجب لکم سارنٕے بندن ہُنٛد کر بہٕ قبوٗل یُس مےٚ فریاد کر تٔمۍ سٕنٛز فریاد کر بہٕ قبوٗل مگر سلیٖق سان اور ڈنگ سان تہٕ طریٖق سان گژھِ دعا یُن منگنہٕ ییٚلہِ اصوٗل و ضوابطو سان دعا انسان منگان چھُ پروردگار چھُ رد کران کینٛہہ سُہ منگن وول کوٗتاہ گۄناہگار آسہِ پروردگار چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد دعا تہِ رد کران کینٛہہ یہِ چھُ اَسہِ وساوِس کہِ میون دعا گژھِ نہٕ قبوٗل کینٛہہ ٹھیٖک چھُ نیکوکارن اَتھِ تہِ کرناوو دعا ثابت چھُ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تہٕ صحابہ کرام دعا کرناوان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز والدہ آیہِ عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس پننِس خادمس خٲطرٕ کٔرۍتو دعا تُہۍ سٲنۍ حبیبن تُلۍ پنٕنۍ مقدس دستِ پاک تھوٚد یا اللہ میٲنِس أمِس انسس کر عمرِ برکت مالس برکت اولادن برکت معلوم سپدیو انسان ہیٚکہِ زِٹھٮ۪ن اَتھِ تہِ دعا کرنٲیِتھ صالحیٖنن اَتھِ علماءن اَتھِ صلحن اَتھِ دعا کرنٲیِتھ اتھے پٲٹھۍ حضرت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ سُنٛد دل چھُنہٕ ایمان خٲطرٕ کھُلان کینٛہہ مےٚ کٔرۍتو دعا میانہِ والدہس حضرت ابا بکر صدیقہ میٲنِس والد صٲبس کٔرۍتو دعا یہِ ووٚن اَسہِ صحابہ تِم ٲسۍ دعا کرناوان مگر پانہٕ تہِ ٲسۍ نہٕ تِم اٹھ ؤٹِتھ کینٛہہ تِم ٲسۍ پانہٕ تہِ دعا منگان تِم ٲسۍ دعا کرناوان تہِ یا حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماو عمر فاروقس اے عمر یِن پنُن نبی مشراہن پننٮ۪ن دعاہن منٛز معلوم سپدیو بوٚڑ ہیٚکہِ لۄکٹٮ۪ن اَتھِ دعا کرنٲیِتھ اور لۄکٕٹۍ ہیٚکن بڑٮ۪ن اَتھِ تہِ دعا کرنٲیِتھ مگر پانہٕ چھُنہٕ بے نیاز گژھُن کینٛہہ نہ ژٕے منگوس آز میون کتہِ حظ بوزِ صحابہ کرام ٲسۍ پانہٕ تہِ زار پار کران پانہٕ تہِ منٛگہٕ منٛگ کران تِم ٲسۍ کرناوان حضرتن اَتھِ تہِ دعا طریٖقہٕ چھُ یِہوے اُمت سمجھاو تۄہہِ پانہٕ چھُنہٕ اتھ مٔٹِتھ بہٕ حظ گژھو فلٲنی جایہِ بوٗز مےٚ کُس تانۍ نیک نفر اکھ چھُ بہٕ گژھٕ توٗرۍ مےٚ چھےٚ مےٚ پریشٲنی تمہِ سۭتۍ کرناو بہٕ دعا پانہٕ کیٛاہ چھُنہٕ کرُن کیٛاہ سون دعا گژھِ نا قبوٗل سُہ انشاء اللہ ہر أکۍ سُنٛد دعا چھُ قبوٗل گژھان ہاں وۄنۍ چھُ آسان بہرحال ہُنٛدِس دعاس زیادے پہمتھ قبوٗلیت اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ یُس نیک آسہِ مُتقی آسہِ اللہ تعالیٰ ہس قریٖب یُس آسہِ تٔمۍ سُنٛد دعا چھُ پروردگار جلدی بوزان مگر پانہٕ گژھِ نہٕ انسان بے نیاز گژھُن کینٛہہ اس لیے کوٚر مےٚ یہِ اکھ چیٖز عرض دوٚیِم چیٖز نہ حظ مولوی صٲب ژےٚ ووٚنُتھ دعا کٔرِو مگر مےٚ تہِ گوٚو واریاہ کال منگان مگر پروردگارن نے قبوٗل مےٚ کوٚر کینٛہہ مےٚ گوٚو واریاہ ٹایم سلیٖق سان موٚنگ مےٚ دعا مگر مےٚ گوٚو نہٕ قبوٗل کینٛہہ فلٲنی فلٲنی چیٖز مےٚ کریاو پیش مگر میلیو نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ اکھ سوال اَسہِ یُس یہِ دُعاہٕچ قبوٗلیت چھُ یہِ چھُنہٕ خٲلی أکسٕے طریٖقس منٛز گژھان کینٛہہ یعنی کہ یہ انسان منگہِ بعینہِ تی میلہِ تہٕ تیٚلہِ سمجھو أسۍ قبوٗل گوٚو نہ یِہوے طریٖقہٕ چھُنہٕ اکوے طریٖقہٕ چھُنہٕ دعا قبوٗل گژھنس کینٛہہ أکِس حدیث پاکس منٛز چھُ دعا قبوٗل گژھنس ترٛےٚ شکل آمژٕ بیان کرنہٕ اکھ صوٗرت انسان یہِ کینٛژھا منگہِ پروردگارس بعینہِ کوٚرُس پروردگارو سُے چیٖز عطا یہِ موٚنگُن تی میلیو یا اللہ مےٚ چھُم فلٲنی کارٕبار ضروٗرت بعینہِ میلیو سُے چیٖز انسانس یا اللہ بہٕ چھُس بٮ۪مار مےٚ گژھِ ہے شفا میلُن انسانس میلیو شفا تہٕ انسانس چھُ یِوان سمجھ دعا گوٚو مےٚ قبوٗل اس لیے کہ یہِ مےٚ موٚنگ تی میلیو مےٚ تہٕ یہِ آو سمجھ اتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ خلجان تہٕ کانٛہہ پریشٲنی گژھان کانٛہہ اعتراض گژھان کینٛہہ دوٚیِم شکل چھُ دعا قبوٗل گژھنس یہِ انسان منگان چھُ بسا اوقات چھُنہٕ سُہ چیٖز میلان کینٛہہ البتہ حدیث پاکس منٛز چھُ کانٛہہ مُصیبت تہٕ کانٛہہ آفت ٲس أمِس پٮ۪ٹھ نٲزِل گژھان واجِنۍ کُنہِ غمس منٛز کُنہِ پریشٲنی منٛز کُنہِ کٹھِن حالتس منٛز گژھِ ہے یہِ مُبتلا یُس أمۍ دعا موٚنگ تہِ کوٚرُس نہٕ اللہ تعالیٰ ہن عطا کینٛہہ مگر امی دعا بدولت آو سُہ مُصیبت تہٕ ہُہ غم ٹالنہٕ یہِ تہِ گٔے اکھ علامت دعا قبوٗل گژھنس یہِ تہِ چھِ اکھ صوٗرت أمۍ مجایہِ گٲڑۍ أمِس اوس حٲدثہٕ لیکھِتھ یہِ گژھِ ہا کُنہِ حٲدثُک شِکار گٲڑۍ دِژٕس نہٕ اللہ تعالیٰ ہن کینٛہہ مگر ییٚمہِ دعا بدولت یُس اللہ تعالیٰ ہن ہُہ حٲدثہٕ ٹٲلِتھ یہِ چھُنہ دعا قبوٗل کینٛہہ
یہ قبول البتہ اگر اچھ آو نا اس لیے گھس انسان بے نیاز گھن کہ کیا معلوم کہ کت مصیبت سن پروردگار امہ دعا ذریعہ ٹالان کتیا غم پروردگار ٹالان کتیا آفات کت بلیات پروردگار امو سانہ دعا ذریعہ پروردگار ٹالت نوان تریم شکل یہ ام سن یہ دعا آو ذخیر آخرت بناون یہ مگن تہ میلیو نا کی مصیبت تو غم ٹلیو نا کی اللہ تعالیٰ ترس یہ دعا ذخیر آخرت بنائی یل پگہ بندے مومن قیام دک دہ کھڑا گھس وشی پن اعمال یہ ہسا گو نماز اجر یہ گو زکات اجر یہ گو روزن اجر یہ گو صلہ رحمی اجر یہ گو فلانی خیرخی اجر یہ گو فلانی فلانی عمل اجر یا اللہ مگر یہ اجرا کمیک یہ عملہ چھ میں کرمس یہ کت اجر یہ اجر پہاڑ یہ کت اللہ تعالیٰ فرمائس میانہ بند یم ے دعا دنیا سے منگائے کی دتی میں دنیا مزے البتہ کیا دعا تھمی یہ ذخیر آخرت بنائت یہ گو تمنی دعان اجر یم دعا میں دنیا مز دتی نا کی حدیث پاکس مجھ تمنا کر ام سات انسان کاش دنیا مز کوئی چیز میں دعا بدولت میلیومت ساری چیز آسین میں اللہ تعالیٰ یہ تھمت ذخیر بنائی یم دعا میانہ خطر اللہ تعالیٰ ذخیر بنائی اس لیے کہ یہ میں دنیا میں منگیا کہ رو دنیا مز سو گاڑ منجائم تو سہ رو مکان منگیام تو سہ چھوٹو عہد منگیام تو سہ چھوٹو صحت مگم تو سہ مکلیو یعنی یہ کیسے میں دنیا سے موگ پتہ میلیو میں سہ اس بہ یور ہت کی البتہ اس پروردگار میں دعا یہ ذخیر آخرت بنو وہی میں یہ تا ابد تا چھوٹ نکی اس لیے کہ یہ جہاں چھوئے ہمیشہ خاطر یمو دعا ذریعہ اس میں آپ مقام و مرتب اس میں یہ رونق تی میں محلات میلے تم تشوئی میں تا ابد خاطر اس لیے گھس انسان یہ سمجھن کیا کہ مین دعا قبول گھن کیا معلوم مصیبت اللہ تعالیٰ ٹالن کیا معلوم یم دعا ذخیر آخرت بناون اس سے بے نیاز گھس انسان منگن نش گھن کہین انسان گھس پروردگار زار پار کرن مزاج گھس تھاون سن تمام اکابر تمام علماء تمن خاصہ روزمت تم ساری پروردگار زار پار کرن ول پان حضرت رسول پاک علیہ السلام تم زار پار کرن اس سے بہ عرض کرن انسان پز کیا پروردگارس روزانہ زار پار کر مگر کس پہ کر سلیق سان کر زار پار یہ دعا ونو سی دعا گھس انسان مگن پروردگارس بکر کی چیز عرض ام سے سمجھ مضمون گۄڈنیُک شرط دعا کی قبولیت خاطر انسان گھس قوت یقین سان پروردگارس زار پار کر آگو یقین بے کور میں بیاق لفظ قوت یقین سان گھس منگن آگو یقین کی میل میں بیاگو کی ضرور بھی ضرور میل میں اس سے کہ بچس نہ کانش بادشاہ عام بادشاہ منگن کی بچس نہ کانش مالدارس منگن کی بچس نہ والد صبس نہ کانش سخیس منگن کی بچس کائنات کس بادشاہ کائنات کس خالقس تو مالکس منگن تمس خالقس تم سن شان اس کہ تمن خزانن وچن کان کمی گسن کی سہ سخاوت کرنا بخاری شریفس میں روایت اللہ تعالیٰ فرمان میانو بندو یم سات میں یہ آسمان و زمین تی کائنات پود کر یم سات میں مخلوقات پود کر تمی سات رو میں پنن خزان ٹھان یل بند چھ گسن کی تمام خزان چھ مین یلے اس راتس سے سخاوت کرن دوست بغراون صحا اللیل والنہار راتس سے خرچاون دوست خرچاون اے میانو بندو قیامت گش برپا مینس کن خزانس گش اک ذرچ تہ کمی کی یل بہ امس خالقس منگن چین خزانن کا کمی گسن واجن چن کی تیل کیا میل میں تت اکس حدیث قدسیس مجھ اللہ تعالیٰ فرمان میانو بندو تو ساری ایسو ننگئی سوائے سو انسان یمس میں لباس عطا کر اس لیے جو لباسک سوال میں کرن میانو بندو تو ساری ایسو بشت سوائے سو انسان یمس میں رزق عطا کر میں اجر روزی تو روٹی ان سوال کرن میانو بندو تو ساری ایسو بے ہدایت گمراہ سوائے سو انسان امس میں ہدایت کر ہدایت سوال کر جنبی امیک معنی کو لباس چھس بے عطا کرنو ہدایت چھس بے عطا کرنو رزق چھس بے عطا کرنو یہ کیسا انسان اس میلیو اک اک چیز اک اک زر پرس پروردگار نہ تھا اچھن کا ذاتی چیز کے نش میں زندگی پنی ذاتی نش میں کمال پنن ذاتی نش میں حسن پنن ذاتی نش میں مال پنن ذاتی یہ سوری میں اللہ تعالیٰ عطا کرمت اور واریہ کے یہ میں میلیو تو اتیا اگر سوچو کہ واریہ تیم چیز یمن ہز درخواست میں کرنے کے
यम मे परवरदिगारस मंगने के वारिया सरमाय वारिया के नियामत में अल्लाह ताला बिन मांगे अता करमस ईमान कम मोंग छा का साहब इथन ये कम करा था और तमाम नियामतों में बढ़कर नियामत ईमान ये परवरदिगार से बिन मांगे अता कर जवानी सेहत वालिदैन तो मकाम व मर्तब इज्जत शोहरत ये सोरी को अल्लाह ताला बिन मांगे अता ये परवरदिगार ईसा बज नियामत बिन मांगे अता करने पर कुदरत थावन ये गुनाहगार बंद हकीर बंद परवरदिगारस मंग मंग कर सह कूत मंगित अता कर ये मंगन अता कर यूत मंगित कूत अता कर जार पार कर कूत दिन कि रुका है ये मंगन यीचा बज दौलत अता कर वालिदैन तन बिन मांगे अता रिश्तेदार तन बिन मांगे अता जिंदगी तन बिन मांगे अता अचन गाश तन बिन मांगे अता सेहत तन बिन मांगे अता हुस्न जमाल तन बिन मांगे अता माल दौलत तन बिन मांगे अता नाज 30 नियम से मैंने बंदा कि हेकु शुमार मैंने नियमत कर ये मेरे सारे बिन मांगे ये मंगन आस बंदे मोमिन जार पार आस कर सकूत आस पत साथ जार पार कर इसलिए गसे इंसान ये समझुन कि नाज कथाज मेली अवे कोर मेरस कुव्वत यकीन सान मंगुन कुव्वत यकीन सान जार पार करन अमुक मान गो जरूर भी जरूर मेल में इसलिए कि तमिस खाल कछु जार पार करन इन खजान का कमी गसन वाजिन छन के यम सन खजान खत्म गसन वाल छन के बुश तमिस परवरदिगार जार पार करन कुन सात को दुआस में सारज मैंने मौला सुई शुक मोन खालिक तो मालिक बुशे से जार पार करन बुश चोनी बिखर बु बशेन बदल कासिश के अफसर से न जानन के मालदार जान खीन बु के फलानी वजीर सब तो फलानी सब जाने न मान मैंने मौला के बजानत बस पन खालिक बजानत से मैंने मौला बशे पन टाट नबियन से मंगुन हेशनोम चानिस दरस पे पन कटोर पेश करुन हेशनोमत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस पाकस मच न व इजा सालता फसअलिल्लाह मैंने उम्मती अगर सवाल ची करुन अगर मंगुन ची अगर जार पार ची करुन बस मंगज परवरदिगार तमे सोरे बदल कास मंगज न अगर बूट हाजत छे उम्मती मंगज पन्निस परवरदिगार बूट ची तिस्म चे हाजत तमे तिस्मुक तम फीतुक सवाल ति गज बस पन्निस परवरदिगार तम वराई बदल कुन दरस पर गई जिनकी इससे कि यह दरस पर गसो मंगनी या मेलन ठोकर और या मेलन तानास या लुट सोन इज्जत इस इंसान इस गुनाहगार से गुनाहगार इंसान पन्निस परवरदिगार से दरस पर पराश आसन तमिश परवरदिगार रुस्वा तो जलील करन के अमिस पन्निस भिखारी दुनिया में इज्जत मकाम मर्तबा अता कर यम के खास चीज बार कर मंग वदन उम्मत मुस्लिमा मगर हाय खुदायस खतर वदन वो छुन कहीं खुदायस बखे जार पार करन कर वदन वो छुन कहीं हस्पतालन मंज कोटन मंज कचेरियन मंज गरन मंज औला सिन बापत गरवाजी सितम बापत ये सारी उम्मत छी वही गमो बापत वदन वुशु मेशुम बासन कि यह दौरस मंज ईस उम्मत मुस्लिमा वदन पूर उम्मत अस यूत ओश बहुमत अलबत्ता सारी ओश दुनिया बापत नाज मकाम शुभ मेलन की कौल शुम निकाह मेलन की गरवाजिन चम सतावन औलाद चुम परेशान कर हम सायन लोग उस कोटस वदन आसन बोजनावन दास्तान लकन दुनिया वालन तो वदन 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 यानी बड़ नालायकी शी हकीकत तो क्या समझो तो क्या वजह तो मैं मुतल्लिक हकीकत शी वारिया बड़बार नालायकी इंसान युस ओश आसे बहावन हमसाय से दोस्त जरूरत पन्निस परवरदिगार ब्रोके असली ओश पेश करन युस इंसान परवरदिगार ब्रोके वदन मेस पर हजरत फरमावन युस इंसान परवरदिगार ब्रोके पनी जोली आसे फहलावन पनी अत आसे थोप तुलन पन ओश आसे पेश करन तमिस रब सुनिस मगन वालिस अमिस रब सुनिस भिखारी शुन परवरदिगार बदल कुन दर भिखारी बनावन इससे कि परवरदिगार छु गुयूर तमाम कायनात में सारी खुद बढ़कर गलत है परवरदिगार हदीस पाकस में सारी खुद बढ़कर गलत कायनात में अल्लाह ताला ये मे सबस गलत मोन औलाद गस बदल कंस दरस पर गसन के बादशाह सबन औलाद अगर कंस दरस पर गस सह बादशाह बर तमिस औलाद जेलस में नारायक शुक्स मोन इज्जत मिटोत मोन मकाम मिटोत मैं यीटा मुलाजिम लोग मैं यूतान माल बिखोर सन म्यान नालायक बेटा कत पे गो मस्जिद पाकस में कटोर त्रावनी स कत पे गो फलनी मेनिस अमिस नफरस निश क्या परवरदिगारस गौरत आस्ता यवन के ये तम सुन बंद तमिस मारन और बंद अब सलाम रखने से सईद करन
نوکری برو کن سجدہ کرن دنیا والن برو کن سجدہ کرن پروردگار سے غورت یون کی بچس قسم ہائت یہ چیز عرض کرن اس رب سن بخیر رب سن درس پر منگن وول رب برو پن اوش پن دکھا بوزن وول تمس پروردگار کن درس پر منگناون کی ہائن میں کان فرد بشر یمس یہ دولت نصیب ہائن پہ کس افسرس برو کس صدرس برو ودن کان ودن اچھا الحمدللہ یم افراد وچمت اللہ تعالیٰ برو ودن ول خدا برو پن دکھا پن اوش پیش کرن ول تمن پروردگار بادشاہ برو کن دون ودن کی بے نیاز پروردگار کرمت تم تمام دنیا نش کنی جائے سن تم ودن تم بس پن اوش پنس پروردگار برو پیش کرن ہاں بادشاہ صاحب اور یہ مالدار صاحب یہ افسر صاحب امس اللہ تعالیٰ یم نہیں پن ٹاٹن بندن برو ودنا نہ دعا کرتے میں یہ پریشانی تو میں یہ غم کیا وجہ سے مقام و مرتبہ وول سے بادشاہ صاحب سے مالدار صاحب سے کیا امس خدا نش ٹاٹن بندن برو ودن یہ وجہ یہ خدا سن طور بند پن اوش ہمس برو پیش کرن یم کور تمس برو اوش پیش کیا رب فرمان مل میں کیا پرواہ وی ودناو تو دنیا والن برو ہسپتالن تو کوٹن مز ودناو اس لیے کہ ژے میانس درس پر ودن گژھن نصیب بس یم چیز ام موجود عرض کرن خبر تو سمجھ نہ تاکہ اس مز گژھِ یہ چیز داخل گژھن اس گژھِ یہ نصیب میلن کہ اس تہ گژھا پن اوش کمس برو پیش کرن نوجوان تہ گژھن منگن ول آسن عمر رسید تہ گژھن بازار پار کرن ول آسن گرن مز اکھ فرد اکھ خاتون اکھ بچی اکھ بیٹا تو اکھ والد گژھِ ربس برو زار پار کرن وول آسن یہ مزاج امت تم ساری زار پار کر ساری پروردگارس منگ منگ کرن مرد کیا زن کیا نوجوان کیا بڑ کیا عمر رسید کیا مالدار کیا تو غریب کیا افسر کیا تو غیر افسر کیا ساری امت ربس زار پار کرن واجب اوے کور میں عرض یہ سرمائے چھوٹو سارنی یکبار کی یہ عظیم شان سرمائے اس حضرت رسول پاک علیہ السلام نش سرمائے میلے آؤ پن اسلافن نش پن اکابرن نش صحابان نش اور محدثن مفسر نش سرمائے میلے آؤ یہ سورے سرمائے یکبار کی راو رہی ضائع کر یہ منگن وول آسہ کہیں پروردگارس سہ کمس دی درخواست گوس نا انسان کرن اوے کور میں عرض قوت یقین انسان چھ منگن یا اللہ چانہ در پر ہٹے نہ دیہم تو ژے منگے نئی دیہم تو ژے منگے بہ ہٹے نہ چانہ در پہ یہ لگاؤ تو یہ سمجھاوا دل امہ اعتبار بناؤ میانہ مولا دیہم منگے ژے نئی دیہم پرا چون حقیر بند چین سی درس بہ ہٹ نہ چانہ در پہ کی باب سرن گسے نہ کی میانہ مولا بہ کانسی مالدارس گسے نہ کی بہ کانسن در کھٹکھٹاو ژے سوے کی بس میانہ مولا بہ چھس چین سی درس پہ پڑا ژے منگے دیہم تو ٹھیک نئی دیہم تو یتی چھ چون بند بہ ہٹے تو ہلے نہ کی یم سات یہ امید انسان قائم کرن پروردگار چھ امید ضائع تو ہائے گا کرن کی یس اخ مولانا روم علیہ رحمان حکایت پیش کرم صحیح چھا غلط چھا کن ساتھ حضرت مولانا روم مثال بیان کرن تاکہ امت مسلمہ ای سمجھ تم چھ لیکن اخ بزرگ اخ سوس عبادت کرن دعا منگن تلاوت کرن عبادت مکلا ہے کہ آواز سیون چونی عبادت نو قبول کی تلاوت کرے چون تلاوت نو قبول کی دعا منگے چون دعا نو قبول کی میں کو عرض کی مثال چھایا واقعہ چھ اللہ تعالی چھ بہتر زان مگر حضرت مولانا روم علیہ رحمہ چھ سمجھاون بڑ بار عبرت چھ دیون کن ساتھ فرضی قصہ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ بیان کرن تاکہ امت سی سمجھ آواز سیون کی چونی دعا نو قبول چونی عبادت نو قبول چونی تسبیح نو قبول چونی فلانی سجدہ نو قبول امس خادم خدمت گزار ست یہ آواز بوزن تم دم خبر بھوئی ہوت صحیح آواز بوزن کہ یہ صاحب تہ پان تہ بوزن یہ آواز یہ واریہ ٹائم گو آواز یون آواز یون ام دم بوانا امس بزرگس حضرت اس بھوئی ہوت یہ آواز بوزن کہ تھی تہ چھو آواز بوزن دمس حضرت تو چھو عبادت کرن آواز یون چون عبادت تو قبول کی تو چھو دعا منگن آواز یون چون دعا نو قبول کی حضرت اس خالی بھوئی ہوت بوزن کہ واقعاتن چھو تو تی آواز بوزن ہاں ہاں میانہ خادم یہ آواز بت بوزن بچس یہ آواز بوزن میانہ بند چون عبادت تیم دعا چھ قبول کی حضرت تیل کا ڈاہ کرن پنس پانس چھن تو نماز وٹت مصلح وٹت
تیل کت ڈاکی کرن یل نمازی قبول یل تلاوتی قبول یل دعا قبول گژھن تیل کت زار بار تو منگ منگ کریں یہ صاحب گو امس پنس خادمس متوجہ جس میانہ خادم مے ون تو اگر بہ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ برو جھکاو نہ کی مشا بدل کان درا یہ بھی جھکاوا مشما بدل کان در شما کان لڑی کا بدل کان الہ کا معبود یہ در تراوات ہور گسا تجی جھکاوا یہ پنی پیشانی یہ تی منگ منگ کرانے کے شما بدل کان بوزنول فریاد یہ پنی منگ منگ پیش کرا یہ بہ سجدت عبادت کرا یمس پنن بہ غم تو پنی حالات بوزناوا میانہ خادم مشین امس پروردگارس ورے کہن تی پروردگار مشی اخ وحدہ لا شریک تسلیم کورمت سو قبول کرم تو کر تم سزی عبادت نہیں قبول کرم تو تیل کرے بہ تم سزی عبادت مشین تمس ورے بدل کان در کی یم سات امی چیز پیش کو مولا رو فرمانا خاموش آواز آئی چونی عبادت چونی دعا است قبولیت اسلائے کی مگر اس سے امید میں سے وابست شے میانی بند امی امید بدولت یعنی ساری زندگی عبادت دعا و قبول یعنی میں عرض کروں کہ یہ حالت گس اشیاء سے مولا دکھت سے منگئی نہیں دکھت سے منگئی سے شواب بدل کن جائے گا صحیح نکی اس سے کہ بزانن چانے دروارے کہیں دا میں شمد سے شوا کہاں معلوم کی بشو سونے بند سے کر ازار پار بدل کہیں گسن میلم تو یہ تھی میلم نہیں میلم تو پڑاشی چون بند یہ تھی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب لدھیانوی علیہ بڑا بار مفکر تو محدث گزرے ہوں کہ وہ فرماؤن باسا حشوس پروردگارہ زار پار کرنا ایک معصوم بچن باسا گوس ایک عالم استازی عیادت خبری تم بزرگن کو اندر کن شربت گلاس پنہ خطر تو میان خطر بیٹ اس نبر کہیں ایسے اس کت بات کر امی گھروں کا لکٹ معصوم بچاؤ دون انکل جی گلاس دی پنن میں یہ چما بہ شربت گلاس چون میں دوس بیٹا اندر آج سے اندر کن چھ واریہ جوس واریہ شربت سوئی چت اخ نکے ز گلاس چھ میں دب اگر بہ امس دم یمس میانس صاحبس دوستس بزرگس وات بے تکلیف امس میان خطر نو گلاس کرو یہ نبن انکل نہ چوری پنی گلاس نا بیٹا اندر کن چھ ہندوس بیٹا رٹ میون گلاس ام دس نا مے یمسی انکل سن جوس گلاس ضرورت شربت گلاس ضرورت حضرت فرماؤ تم لج تیس نانگر تیس زارپا تیس نانگر لج تم نہ چونے گلاس نہ چونے گلاس نہ چونے گلاس بیٹا رٹ یا گلاس بیٹا اندر ز گلاس چھ نہ مے یہ ضرورت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب لدھیانوی علیہ رحمہ فرماؤن مے ہسا پیو بلا کر پننی شربت گلاس امس بچس حوال کرن اور حضرت مفتی صاحب پیو اندر کن میان خطر نو شربت گلاس نبر کرن تم سات سمجھوس ام بچن با کت کہ پروردگارس کت پوش پیون دار پار کر میان مولا بس سے مگے چھ سوا مگے نکاسی میان مولا سی دتم چورے شم کان دن وول کہ منگوس ہفتس منگو وریس منگو دن ورین منگو انشاءاللہ میری یمی در پٹ میرو سارنی اولیاء کرامن تے انبیاء کرامن تے یمس تے میرو یمی در پٹ میرو میان مولا بکوت گس یعنی در ور کمس منگ بسے پڑا چہنے درس پر سے مگئی چے کرے بازار پر کھولے یا نہ وہ کھولے در اس پہ ہو کہ وہ تیری نظر تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے سوئی کام چھ صدا لگاؤ پکارن پروردگار ادعونی میں مدو لگایو تو صدا میو تو کریو تو زار پر اسے کور میں عرض قوت یقین سانج دعا مو یمی نیت گو میں نے مولا ہٹی نے چون بند چانے در پر ہٹی نے بالکل پڑاش چون بند چانے درس پر حضرت مولانا حضرت زکریہ علیہ رحمہ رضی اللہ علیہ السلام اشو ساری معلوم کی تمس پرورش کر حضرت مریم علیہ السلام قرآن پاک سمجھ بش قوت یقینک معنی سمجھاون حضرت مریم علیہ السلام اس وہ بیت المقدس کس اکس کمرس مز تھامس حضرت اس قلف لگاون ہیت تھاون کھٹت البتہ قرآن فرمان کلما دخل علیہ زکریہ المحراب یہ حضرت زکریہ اور اس وجد عندها رزقا تکیسم تاز پھل لبن بے موسم پھل لبن سوال کورس یا مریم انا لکی هذا اے مریم یہ کت اونت سے یہ پھل حالانکہ زی چیز والدین بوزن گورسان میں کیا عرض کرن اخ بے موسم پھل کولڈ سٹور چھ کی بے موسم پھل گسی دستیاب معلوم سمجھو کہ تامت عنایت اللہ تعالی کتا کرامتا شیم سنجی امس میلو بے موسم پھل دویم چیز قلف دروازس میں سوشن یور کان داخل گسن وول کی اور بیشی پنہ والدان عبادت خط وقف کرمت چھ پاک دامن بچی یمو تمام احتمالوں باوجود حضرت زکریہ سوال کرن یا مریم انا لکی هذا
اے مریم کت اونت میں کیا پیغام دن امیک مانا گو ذمہ دار والدین یم زت تمن پنن اولادن ضرور بھی ضرور پرسگار کر پنن اولادن متعلق حساس روزن بیدار روزن پنن اولادن متعلق کا سوال چھ اولادن یون کرنے کی بیٹی لباس میں اونمت کی یہ لباس کیت سے بیٹی یہ موبائل میں اونمت کی یہ کیت سے بیٹی یم سے کھان چون یوت پونسے نہ دیوان کہ یہ پونس کت یون صحیح شکن غلط کا سوال چھ والد صاحب کرن کی بلکہ یہ کوٹ انن گرس چیز پیالہ سٹا بانہ سٹا کتنا سٹا والد صاحب گھے نا کم سے کم سوال کرن بیٹی بنے دیونی سے چاہیے یہ پونس یہ 500-600 یہ پیالہ سٹ یہ کت اون سے یم پونس یہ بانہ سٹ رۄپیس 5-6 ساس کت ان سے یم پونس یہ موبائل 10,000 روپیہ لاؤن یا 20,000 روپیہ لاؤن کت اون سے میں نے دیتمت کہ یہ ذمہ داری اس لیے کہ ہر اخ ذمہ دار کلکم راعین فرما سن حبیبن ہر اخ میون امتی ذمہ دار اور ہر میرے امت سی پنی ذمہ داری متعلق سوال کرنا والدین پنن اولادن ذمہ دار یہ کہ تم سبق دوش سوال یہ کرنا پنن اولادن متعلق مگر لاپرواہی صحیح شکن غلط لاپرواہی کان فکر نہ کان پڑھن نہ اگر میں تو یہ پن درد یہ بیان کرنا اگر سانی کشیر عموماً امت مسلمہ خصوصاً سانی کشیر اگر لٹے یہ بے حیائی یہ پارکن یہ غلاظت اور کالجن یہ خباست اگر یہ یت کشیر مز رائج گئی ات مز 99% والدین ہند معاف کر میں والدین 99% یہ بے حیائی یہ بے شرمی امیک ذمہ دار یہ کشیر والدین کہاں ٹس سے مسن گسن وول کی میں نے بیٹی یہ ٹال ڈال بس کت پہ درائک سے نبر ٹھے پہ شرٹ لگت ٹھے ٹائٹ لباس لگت محکف کرت درائک سے پن پان پورو شرط درائک کیا مطلب چونس طرزس من نیرنس بیٹی ٹھے سکول پڑھنے گسن ٹھے ڈسکو ڈانس کرنے گسن کی اے سکول کے ذمہ دار ہے یہ بیٹی کر میں حوال یم اولاد کرنے حوال خالی پڑھنے خاطر یم چن ڈسکو ڈانس خاطر میں پیش کرمت کی یہ مین بیٹی چن ٹینس یہ والی بال گندناوی کی یہ ڈسکو ڈانس کرناوی کی کھانا سوالا کھونا سوال میں حیرت گژھن کشیر ہندن والدین پہ کہ کۭژاہ خواتین کۭژاہ نوجوان بچی نسنائے کۭتیاہ حسناو ظالمن برونٛہہ پیش کرنے کۭژاہ جوانی لٹے کانٛہہ بغورت والد صاحب چھ آواز بلند کران کی اس پرناؤنہِ خاطر سوزمت مے ونتن کانٛہہ مرد کلندر کیا ڈسکو ڈانسس تہ ایجوکیشن ناو کیا میوزکس تہ ایجوکیشن ناو کت دورس مز آو ایجوکیشن ات ون کیا سوری ات تعلیم ہندس عنوانس تحت کرنے کی تو جی میں جواب اگر بہ غلط چھس تھی کر اصلاح کیا ات تہ ایجوکیشن ونان ات تہ ونان کٲنٛسہِ بدبختن تو کٲنٛسہِ پاگلن ایجوکیشن ڈسکو ڈانسس یہ جوانی لکن ظالمن برونٛہہ ہوس پرستن برونٛہہ پیش کرنس کیا ایجوکیشن ناو اگر ات ایجوکیشن چھ ناو تیل چھ پن عزت فروخت کرنے واجن ساری کھت بڑ بار ایجوکیٹ صحیح شکن غلط تیل چھ تمس کھانا تعلیم یافتہ کی اگر ات ایجوکیشن چھ ناو تیل اس معذرات من نتن واجن تیل چھ سا واریاہ بڑ بار تعلیم یافتہ اگر ات ایجوکیشن ناو اگر ات ایجوکیشن ناو چھ کی اگر نا موجود تے پنی اولاد پنی بیٹی سکول والے حوالہ کرو نہ کی تیل کیا چھ کھانا سوالہ قائم گژھن یہ کیا یہ کت عنوانس تحت چون کرناون میں سوزائے پنی بیٹی پڑھناونی میں سوزا پن اولاد بس تعلیم حاصل کرنے امس سائنس تو میتھمیٹکس امس اردو تو فلانی سبجیکٹ پڑھ زالجی تو باٹنی پڑھیں مگر میں نے سوزائی ڈسکو ڈانس کرنے کی میں سوزائے نا ام باپت ہی پنی بیٹی کی میں سوزا نا پن اولاد ڈسکو کرنے خاطر کی میں سوزائے نہیں کیا کیمپنگ کرنے خاطر کی سیر و تفریح خاطر سوز میں پنی بیٹی کی مگر کیا ونو اللہ تعالیٰ بچائیں یہ سوریہ نمسکار خاطر کی یہ یوگا خاطر کی مگر والدین گو کیا ون بہ یم خوشی خوشی سان پنن بیٹین رٹو اچھا یوگا کرنا چھا بیٹی ول بترات لگے پانے سنتی بترات پانے سے پرسو علماء کرامن مفتیان کرامن حضرت یوں مسئلہ ایک والد صاحب اس فلانی جائے بیٹی گھن ات معاملس مز یہ کام کرنے اے والد صاحب گو خوشی خوشی نینی پنی بیٹی ترون تات جائے یا خوشی سان کرن روان حضرت امس والد صاحبس متعلق کیا حکم تمام دنیک متقی پرہیزگار علماء
نبی سن وارثین دین یہ فتوا یہ مسئلہ کرن بیان یہ والد صاحب گو یہ ملت نش خارج مرتد تو بے ایمان بنو صحیح شکن غلط وجہ کیا اصول اس انسان کفریہ عمل پر راز گژھِ سُہ چھُ کفری سمجھ آو تۄہہِ یہ کیا خوشی خوشی سان سوزن أمِس یوگا چھا ایمان کن کفر چھُ سارنٕے چھُ معلوم کفر چھُ سراسر سوریہ نمسکار چھا ایمان کن چھُ کفر یہ کفر مگر کان والد صاحب چھُ تاسے منٛز گژھان کٲنٛسہِ کوٚر سوال قٲیِم کہ ہاے یہ نبی سن ملت نبی سن شہزادی یہ نبی سن جو شہزادہ یہ چھُنہٕ میون اولاد کینٛہہ گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ میٲنِس رۄب سُنٛد بندٕ میٲنِس رۄب سٕنٛز بندی دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ میٲنِس نبی سٕنٛز شہزادی میٲنِس نبی سُنٛد اُمتی یا میٲنِس نبی سُنٛد اُمتی پتہٕ گوٚو ترٛیٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ میون اولاد میون بیٹا تہٕ میٲنۍ بیٹی ہاے کیا مےٚ بنوو خدا سُنٛد فرما بردار نبی سُنٛد وفادار بنوو مےٚ کِنہٕ یہِ آیو ایمانیت مےٚ نیوٗ أمۍ سُنٛد ایمان حیات أمۍ سٕنٛز زندگی لُٹٲیِتھ یہ تہِ گوٚوا وفا کرُن پننٮ۪ن اولادن سۭتۍ غور سان بوزن والدین یتھ موجودہ دنیاس منٛز کٲنٛسہِ طبقن کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ ظٲلمن مچو نہٕ یوٗت ظُلم کینٛہہ یوٗتاہ ظُلم ییٚمہِ ملت کیو والدینو پننٮ۪ن اولادن پٮ۪ٹھ کوٚر یوٗتاہ ظُلم کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ اسرائیل چھُنہٕ یوٗتاہ بوٚڑ بار ظٲلم کینٛہہ یوٗتاہ بٔڑ بار ظٲلم اُمتُک والدین چھِ والدین نہ حظ مولوی صٲب غلط چھُ وَنان بہٕ کرٕ شرح قبوٗل گژھِ تہٕ ٹھیٖک چھُ نَے گژھِ تُہۍ ہیٚکِو واپس تہِ کٔرِتھ مےٚ یِمو اسرائیلیو اللہ تعالیٰ کَرنَکھ پنُن غضب نٲزِل تِمو لُٹو خٲلی تِہنٛز زندگی کیٛاہ لُٹو کِنہٕ ایمان لُٹو نہ نہ ایمان ہیوٚک تِم گٔے نہٕ کامیاب تتھ منٛز کینٛہہ تِمن گوٚو ایمانس ہُریر خۄدا سٕنٛدِس تعلُقس ہُریر تِمو ہیٚچھنو دُنیا والٮ۪ن دِتُکھ سبق کِتھ پٲٹھۍ چھِ رۄبس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ زندگی فدا کرٕنۍ آسان تِمو ہیٚچھنو خۄدا سٕنٛدِ محبتُک معیار تِم گٔے ہیٚچھنٲیِتھ سبق ہیٚچھنٲیِتھ یہ سبق اوس دنیا والٮ۪و بنومُت کہ خۄدا صٲبن پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مر مِٹُن آسان تِم گٔے یہِ درس دِتھ اُمت مسلماس تِم درٛاے نہٕ ایمان روٚس کینٛہہ تِم درٛاے نہٕ خۄدا سٕنٛز رضا روٚس کینٛہہ تِمو نیوٗ اعلیٰ اعلیٰ خۄدا سٕنٛز رضا حٲصِل کٔرِتھ ییٚمہِ دُنیا منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُٹایہِ تِہنٛزٕ ہُمو زندگی ایمان لُٹووُکھ نہٕ کینٛہہ والد صٲب کیٛاہ کرن تِمن سکوٗلن منٛز تِمن کالجن منٛز اور تِمن جاین تِمن کوچنگ سینٹرن منٛز ییٚتہِ ایمان لُٹاونہٕ یِوان چھُ ییٚتہِ حیا آو لُٹاونہٕ ییٚتہِ نبی سُنٛد دیٖن آو لُٹاونہٕ أتھۍ جایہِ کٔرٕنۍ پنٕنۍ والد صٲبن پنٕنۍ بیٹی پیش ہُم لُٹو زندگی یِم لُٹو ایمان تُہۍ ؤنۍتو بوٚڑ بار ظٲلم کُس چھُ بوٚڑ بار ظٲلم مےٚ چھُ وۄنۍ محبت کِس آرس منٛز لُٹاوان نہ حظ بہٕ چھُس نہٕ خٲر خٲہی کانٛہہ خٲر خٲہی کٔرٕکھ نہٕ والد صٲبن خٲر خٲہی ٲس یِہوٚے پرناوٕنۍ پننِس رۄب سٕنٛدِ منشا مُطابق بہٕ پرناون یہِ بیٹی مگر رۄب ناراض کٔرِتھ نہٕ کینٛہہ نبی سُنٛد دیٖن ضایع کٔرِتھ نہٕ کینٛہہ أمۍ سُنٛد حیا لُٹِتھ نہٕ کینٛہہ أمۍ سُنٛد پردٕ لُٹٲیِتھ نہٕ کینٛہہ یہ گژھٮ۪م با پردٕ با ایمان با غیرت ایمان واجیٚنۍ بٔنِتھ روزٕنۍ اور ادٕ گٔژھِتھ تعلیٖم تہِ حٲصِل کرٕنۍ مگر گۄڈٕنیتھ چھِ أسۍ ایمان کٕنان یِہُنٛد حیا کٕنان یِہُنٛد جوٲنی فروخت کرنہٕ یِژ وۄنۍ حظ چھُ أمِس پی ایچ ڈی کرُن اتھ پی ایچ ڈی یس ہتہِ لٹہِ کیٛاہ ساسہِ لٹہِ لانت یُس پی ایچ ڈی یس ڈگری یس ڈاکٹری یس مُلازمت حیا لُٹِتھ ایمان لُٹِتھ زندگی لُٹِتھ جوٲنی لُٹِتھ میلہِ تِم ڈگری تہٕ تِم عہدٕ چھِنہٕ اُمت مُسلمہ ضروٗرت کینٛہہ ہاں یُس ڈگری یُس عہدٕ یُس مقام تہٕ یۄس دولت ایمانس سۭتۍ سۭتۍ میلہِ نورن علا نور مگر واللہ عالم کیٛاہ گوٚو اَسہِ حظ والدین کیٛاہ چھِنہٕ حساس وٕچھان چھِ والدین دٔپِو یعنی غٲفِل چھِ نہ بالکل نہٕ کینٛہہ یِم چھِ وٕچھان پارکن ہٕنٛز یہِ زندگی سمجھ آوا یِم تہِ چھِ سانے ہمشیر سانے ییٚمیُک ملت چھِ بچی فلٲنی سٕنٛز بیٹی والد صٲبس کیٛازِ چھُنہٕ یہِ سمجھ یِوان کہِ میٲنۍ بیٹی تہِ ما چھِ اتھ منٛز مشغوٗل بہٕ سمجھاے أمِس کیٛازِ چھِ چال ڈل غلط أمۍ سُنٛد لباس کیٛازِ چھُ غلط یہِ کیٛازِ چھُ صبحٲے پٲرٲیِتھ تہٕ شیرٲیِتھ أمِس چھُ سکوٗل گژھُن پرنہِ گژھُن یہِ پنُن پان تیار کرنُک کیٛاہ معنا چھُ صحیح چھا غلط چھُ کِنہٕ یہِ چھُ کانٛہہ سبجکٹا گۄڈٕ چھُ پنُن پان پٲراوُن تہٕ شیراوُن عجیٖب حالت چھِ کاش أسۍ بیدار گژھہو تہٕ بال حضرت زکریا کیٛاہ فرماوُن أمِس انا لکہِ ہاذا کتہِ اوٚنُتھ یہِ مریم حالانکہِ نیکوکار بچی کمرس منٛز روٗزِتھ قُلف آسان لگٲیِتھ عبادت گزار یہِ چھِ عبادت خٲطرٕ وقف آمٕژ کرنہٕ یہِ چھنہٕ کُنہِ کالجس کُنہِ ٹیوٗشن سینٹرس منٛز پرن واجیٚنۍ بچی مگر تیٚلہِ تہِ ذمہٕ دٲری چھِ حضرت زکریا چھِ سوال کران تہٕ ییٚتہِ کۭژاہ حساس چھُ والد صٲبس روزُن ییٚمہِ سٕنٛز بچی سکوٗلس کالجس منٛز تہٕ بازرس منٛز نژان تٔمِس کوٗت بیدار چھُ روزُن أسۍ چھِنہٕ ونان کہِ ما پرنٲیِو
اشم पढ़ मगर बेदार रोज पन औलाद अम सुन हया अम सुन ईमान अम सुन जवानी अम सुन इफ्फत गसन लुटें की इसलिए कि अगर ये बेटी लुटे नबी सन्स मिलतस नुकसान यह कौमस नुकसान सन नौजवान लुटे तो वन तो यह क्या नुकसान कत गो नुकसान गो यथ मिलतस नुकसान गो यथ कौमस अस आय दसाव न आज आसे सन यह हालत अगर सन नौजवान बेदार आसे यम आय शराबस लागन यम आय लड़कियन लागन यम आय कत्ता गंदगी लागन यमन चुन बिचार होश क्या गसन उम्मतस क्या परेशानी आय डहावन उम्मतस पर यम चुन बिल्कुल पन्न होश हवासन मज की अगर मिल्लत नौजवान पन्न होश हवासन मज आसन तेल आसन उम्मती यम पस्ती है शिकार तेल अकवाय मोहम्मद बिन कासिम आख अलाक आजाद करने खातिर काफी तेल आख सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दिस फतह करने खातिर काश सन नौजवान बेदार आसे मदहोश करना सही शासन गलत अस शराबस तो कथ तमज अस ख्याल सन पूंजी लुटन यह उम्मत लुटन तो यह उम्मत मिटन नबी सन शहजादियन हुन इज्जत खतरस मज कह बिल्कुल कह परवा वजह कि सारी मशगूल पन्न गेमन लगे अड़ क्रिकेटस लगे अड़ कथ हालांकि उम्मत मुस्लिम नौजवान गि अम ख्याल अख घड़ी अख सेकंड अख लम्हा तो लहजा गम उम्मत की कामयाबी खतर गुजर अकिस नौजवान सुन गफलत लम्हा यह मिल्लत नुकसान मगर अस समझन कह यह समझाव सानो असलाफो तमो समझ पन्ने नौजवान राज मोहम्मद बिन कासिम हजरत मोहम्मद बिन गौरी अलैहि रहमा हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी हजरत शेख अल आलम हजरत शाह हमदान अलैहि रहमा यमो समझ जवानी मकसद तो वो यह सारी ईमान से मुनव्वर मगर वजह कि हजरत शाह हमदान कर पनी जवानी सही इस्तेमाल सही कर इस्तेमाल सही शासन गलत साहब किरामो कर पनी जवानी सही इस्तेमाल इनकिलाब उन तमो दुनिया मज एक मारिखन लिखमुत टोटल सनिस हबीबस गुम 7 वरी दुनिया मज तशरीफ निमतिस 90 लाख मुरब्बा मीलस पर मुसलमान नौजवानों इस्लामुक जंग खोल टोटल बस 7 वरी सनिस हबीबस गुम अख सहाबी मे द्राव जहन मज नाव बस उतरे पढ़ हजरत अबुल हसन अली मियां नदवी अलैहि रहमत किताब अख लिखमस तथ मज लेखन अख नौजवान और अफ्रीकी किस समंदरस करीब तत पे बारह पत इख्तियार बिचारिस ब्रो पकनस की आसमान कुन निगाह मैंने मौला अगर यह समंदर हायल गया मे कह मैंने रबा तिल रजक से गवाह कि दुनिया किस कोनस कोनस ता वातना चनिस नबी सन कलम मगर हाय ये समंदर आओ हाय तमो समझ नौजवान हुन राज हजरत जकरिया उशन की बेमौसम फल मिलो कर सवाल पन जिम्मेदारी निभो अम पे हजरत जकरिया नबर नेरन तमो नी इबरत हासिल कर समझावा तमो जहन नो तमो कायम कर कि परवरदिगारा कुदरत सह कि बेमौसम फल अता कर पन्न बंदन बेमौसम फल हे अता सी परवरदिगार ये कथ पे कुदरत थावन सह कि मे बेमौसम औलाद अता कर बुड़ हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम पान फरमान मैंने रबा मैंने अड़जी बोसीदा गम्स यानी बिल्कुल उम्र रसीदा सपदे गरवाजिन बुजुर्ग उम्र वसमस मगर मैंने मौला सह महरूम कर बंदस कह भिखारी खाल लौटावन कह पन दस्ते मुबारक तुलिक थोड़ वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या ए मैंने रबा ये मोगुई मे आर पार ये कर्मी बह लोटोस खाल वापस कि मैंने जोली तो मेन हलम बर आज आवी जकरिया बेमौसम औलाद मंगनी रब्बि हबली मिनस सालिहीन या अल्लाह सालिह नेक औलाद कर में आता तमि आहोजरी सान तमि दर्द सान और तमि उम्मीद सान हजरत जकरिया मगन हालत न उम्मीद वनकस के मगर उम्मीद अल्लाह ताला से कायम करमुस तिमो अमी सात आय जिब्राइल या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया ए जकरिया बशारत बोज अल्लाह ताला को एक सालिह औलाद चाहता तमिशी नाम यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमी सात मैंने बशारत वजह क्या मालूम के परवरदिगार से महरूम कर कमी उम्मीद सान गई हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिम गई गाड़ी शिकमस मज दाखिल तत क्या फरमोक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन मैंने मौला सुचुक मेन गम दूर करन वोल मेन फरियाद बोजन वोल मेन मुसीबत मेन परेशानी दूर कर वोल ला इलाहा इल्ला अंत कोई चुम न सिवा न फरियाद बोजन वोल न परेशानी दूर करन वोल न गम दूर कर वोल सुई सुब्हानका पाक सुक मैंने मौला कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वो पन्ने एक बार मौला बुश गुनहगार बुश खताकार सुचुक खता मौला पाक शुक्स मेन गम मेन परेशानी दूर कर पे कुदरत थावन
حضرت یونس علیہ السلام رٹ لگاؤ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام امی گاڑی شکمس نجات دیون. اللہ تعالیٰ تبصر کرن اے میانو بندو اگر نے یونس علیہ السلام میں زار پار کرین کے میں دعا منگین کے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تیلے اس امس مینس نبیس قیامت کے صبح تان ات گاڑی شکمس مز روز مگر زار پار کرن ام سن غم نیو میں دور کر ام سن پریشانی کر میں دور امس دت میں نجات امی غم نش. یا اللہ کیا خاص امس چانس ٹاٹس نبیس ست کن یہ اس یہ معاملہ چون کن سن فریاد بوزھ پتہ کر سن مشکلات دور. اس اگر مولا زار پار کرو اس اگر منگ منگ کرو اس اگر پن اوش پیش کرو سن غم تہ دور کر میانہ مولا سن پریشانی تہ اتھے پہ دور. فرمان وکذالک ننجی المؤمنین. ایمان والے یہ خاص امس صاحبہ ست کی یل تہ ایمان وول میں سلیق سان دعا منگی تم سن غم دور کرنے پر قدرت تھاون. امت مسلمہ منگی امت پستی ہے کہ عروجس میں تبدیل گھت. امت مسلمہ اگر منگی امت ببسی امت غم امت قرن امت کی اوشے کی خوشین میں تبدیل گھت. پروردگار قدرت تھاون کاش مگن واجن آسیا امت زار پار کرن واجن آسیا. یونس علیہ السلام زار پار کرن نجات میلن. حضرت زکریا زار پار کرن اللہ تعالیٰ کو اولاد عطا. اگر اس کرو زار پار کیا بعید چھا پروردگار سن کایا پلٹائن کی. اگر امت مسلمہ واقعی منگی زار پار کرنے پر زار پار کرے آخ دون کی چند سیکنڈ مندی اللہ تعالیٰ امت کایا پلٹائی کایا نہیں پلٹائی پروردگار اور یہ نموچ امت الوشمی. اس سے پریشانی بھی اللہ تعالیٰ درخواست کرے. موت کس مقامس پر لکھ صحابہ کرام کمزور گسنی سون حبیب چھ پنے دستے پاک تھوت تلن. ابو بکر صدیق فرمان بغلچ سفیدی اس اتیون سادے مبارک اس ٹھیکے پر بول وسمس اور زار پارس کرن معنی مولا یہ جماعت کرتن کامیاب. اللہم ان تہلک هذه العصابہ اگر یہ آج جماعت ناکام گئی اگر یہ جماعت لٹے لن تعبد ابدا قیامت کے صبح تک کا پرستش کرن وہ روزی لکھے. بحثوں کی امت کمزور گسن سون حبیب زار پار کرن سون حبیب اوش پیش کرن تیوت ودن تیت زار پار کرن تیوت گر گراؤن سون حبیب. حضرت ابو بکر صدیق آن قرار کے خامس مز گو داخل ابو بکر صدیق عرض کرن میان حبیب وہی کریو پنن دعا بنتے پروردگار تو فریاد وہی رائے گا کرنے کی. یہ امت گش کامیاب ودن وولس حضرت رسول پاک علیہ السلام. یہ تو امت اس کو ودن وول چھا میں کرنا عرض حاضر یعنی مجموعی اعتبار اشن امت خط ترسن تو ودن کیا اشن مچلن کی مچلیں گسیا امت تڑپیں گسیا امت ایسا قرن سے تڑپ آسیا. حضرت نبی علیہ السلام منگن یہ دولت ودنج دولت آہوزریز دولت ان دوج دولت. اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک عینین حقالتین. میں نے مولا پنن نبی شی زار پار کر میں کہ تیم ز چشماتا یہ موصلہ دار بہشین پر اوش آسن برساون یعنی ودن واجن چشم کرمتا. صحابہ کرام کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نش اے امی عائشہ عشون پر پنس حبیب سن کا عجیب و غریب ادا کا عجیب و غریب واقعہ کر بیان فرمایا ساری واقعہ چھ عجیب و غریب وہ کیا بوزنا ہوتا یہ چھ ساری زندگی عجیب و غریب. فرمس تلتون کا واقعہ امی عائشہ شک فرماون ایک ویز آئی عشاء نماز پڑھت نبی پاک علیہ السلام بسترس میں جتھی پنن قدم مبارک تروک میں فرموک عائشہ میں شاہ اجازت آز رات عبادت کرنس میں کو عرض بالکل میں طرف اجازت. حضرت گئی کھڑا نماز کرک شروع اوش لوگ بہاؤ رسول پاک علیہ السلام ود ود لجک کرے زار پار لوگ پنس پروردگار کرن. حضرت عائشہ صدیقہ صحابن فرماون دہاڑی مبارک نیک پن اوش سے تارک کرے تیوت ودن گر گراؤن فرموک یہ اوش لوگ سینے مبارک اس پر پہنے سینے مبارک و تارو ام اوش سے یہ امی اعتبار گر گراؤن صبح آئے فجر آزان پڑھنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایت حالس میں رسول پاک علیہ السلام بلال حبشی آن قرار کے میں نے حبیب کیا تو پتم بریچم ساری گناہ کرنا پروردگار معاف کی یعنی تو چھو نا معصوم تو کیا شو ودن تھی یعنی یوں چھو سون حبیب ودن. حضرت عمر فاروق اس متعلق شومت مصنف ابن ابی شیباس میں چھ روایت یت امن چشمان مبارکنوں سے تن تسمک نشان چھانٹ دب چھنت کوئی سوال بچ کرہن نشان ترن. عمر فاروق اس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ دشونی متعلق شومت تسمک نشان اس کت پوڑوں سے نشان ترمت صحابہ فرماون بے انتہا آہوزری کرنے کی وجہ سے کوئی نشان پہنچ. حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ بستان المحدثین اس میں لکھت
ودن ودن خدا برونٛہہ کَنہِ زار پار کرن کرن گوٚو چشمانی مبارکن گاش یعنی امتس ودن واجی زار پار کرن واجی اخ عالم چھ فرمان ہائی امت مسلمس مز رائے ودن واجی چشم واقعی ودن واجی چشم چھنہ وۄنۍ کینٛہہ مےٚ کوٚر عرض ہُہ ودُن چھُ أسۍ سٲری ہُمن جاین مگر خدایس برونٛہہ کَنہِ چھُنہٕ ودن وٲلۍ کینٛہہ أسۍ تہِ کرو مزاج پنُن پٲدٕ أسۍ تہِ آسو اللہ تعالیٰ برونٛہہ کَنہِ منگن وٲلۍ گرٕ وول آسہِ اولادن ونان بیٹا ؤلِو 10 منٹن کٔرِو دُعا تُہۍ امتس چھِ یہِ حالت پننہِ گرٕچ چھِ یہِ حالت فلٲنی اَسہِ چھُ گرس منٛز یہِ بٮ۪مار سٲری سمو 10 منٹن کرو دُعا پنٕنۍ پنٕنۍ پٲٹھۍ ٲسِو زار پار کران أسۍ چھِ سٲری کوٗشش کرو ہسپتال ٹیسٹ وغیرہ وغیرہ سورُے کینٛہہ کرو مگر تٔمِس غم دوٗر کرن وٲلِس برونٛہہ کَنہِ پنٕنۍ پریشٲنی باوو نہٕ کینٛہہ صحیح چھِ آسان تٔمِس چھِنہٕ أسۍ منگان کینٛہہ اوے چھُ پروردگارس زار پار کرُن یُس تٔمِس منگہِ سُہ چھُنہٕ محروم گژھان کینٛہہ سُہ چھُنہٕ نہ چھُ گوٚمُت کانٛہہ اور نہ گژھِ کانٛہہ محروم اس لیے کرو أسۍ سٲری کینٛہہ کٲم اللہ تعالیٰ ہس منگو پنٕنۍ حاجات چھِ پننہِ گرٕکۍ مسٲیل چھِ پننہِ صحتٕکۍ مسٲیل چھِ کاربارٕکۍ مسٲیل چھِ اور پننٮ۪ن نسلن ہٕنٛدۍ مسٲیل چھِ پننٮ۪ن اولادن ہٕنٛدۍ مسٲیل چھِ تِہنٛدِ دیندٲری ہٕنٛدۍ تِہنٛدِ تقوہٕکۍ تِہنٛدِ آخرتٕکۍ اور خصوٗصن یہِ ملتٕکۍ تہٕ اُمتٕکۍ چھِ مجموعی مسٲیل أسۍ کرو کوٗشش بہٕ کرٕ تۄہہِ ٲخری کتھ عرض 24 گنٹن منٛز 10 تہٕ 15 منٹن منٛز بالکل فارغ کٔرِتھ ہر نوجوان ہر بچہِ ہر انسان گرن منٛز تہِ کرو یہِ مزاج قٲیِم 10 منٹ آسو روزانہ فارغ کران اکھ چھِ أسۍ نمازو بعد دعا منگنے الحمدللہ الگ تھلگ ییٚمہِ ساتہٕ تنہٲیی میسر گژھِ یا پننس کمرس لگاو چُٹکی ییٚمہِ ساتہٕ تنہٲیی میسر گژھِ 10 منٹن آسو پننس پروردگارس برونٛہہ کَنہِ پنُن اوٚش پیش کران یا اللہ مےٚ چھِ زندگی ہٕنٛز یہِ پریشٲنی مےٚ چھُ آخرتُک یہِ مسلہٕ مےٚ چھُ قبرِ ہُنٛد مسلہٕ مےٚ چھُ مٲدانِ محشرُک مسلہٕ مےٚ چھم یہِ زندگی میانہِ مولا مےٚ سۭتۍ گژھِ رحمتُکُے معاملہٕ اور اُمتس چھُ یہِ حالت میانہِ مولا فلٲنی فلسطیٖن وٲلۍ تِم چھِ ییٚمہِ پریشٲنی ہٕنٛدۍ شکار آمٕتۍ کانٛہہ منگو گرس منٛز چھِ بچین تہِ ونو تُہۍ تہِ منگِو اولادن ونو تُہۍ تہِ منگِو گرٕ واجٮ۪ن ونو تُہۍ تہِ منگِو والدین ونو تُہۍ تہِ کٔرۍتو زار پار یہِ نبی سُنٛد اُمت چھِ بے انتہا پریشان ییٚلہِ انشاء اللہ منگو اللہ تعالیٰ سون یہِ دعا رد کرِ نہٕ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ نتیٖجہٕ نیرِ اسلیے کہِ اوٚش چھُنہٕ ضایہِ گژھان کِہینۍ اوٚش چھُنہٕ گوٚمُت زٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ضایہِ یُس خۄدایس خٲطرٕ اوٚش بہایہِ تہنٛدِ خوفہٕ تہنٛدِ شوقہٕ اوٚش بہایہِ سُہ چھُنہٕ زانٛہہ ضایہِ گوٚمُت کینٛہہ اور تمام قطرو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ اوٚش قطرٕ قۭمتی ترمذی منٛز چھِ روایت اللہ تعالیٰ چھِ یتھ دُنیاہس منٛز 2 قطرٕ پسنٛد اکھ گوٚو شہیٖد سُنٛد خوٗن قطرٕ اور بیٚیہِ گوٚو أمِس گۄناہ گار سُنٛد اوٚش قطرٕ اس لیے کرو سٲری مزاج بناوو اکھ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ تنہٲیین منٛز ودو تنہٲیین منٛز کرو زار پار انشاء اللہ کرو سٲری اللہ تعالیٰ دِ مےٚ سارنٕے وننہٕ بوزنہٕ کھۄتہٕ عمل کرنُک توفیٖق عطا سبحان اللہ مختصر دعا کرو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلهي عبدك المعاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تترك فمن يرحم سواك یا اللہ سان ساری گناہ کرما سان لغزشات کرما سان کوتاہی کرما سٹھا گناہ گار چھ مولا سٹھا مجرم چھ مولا سٹھا آبدار چھ یا اللہ سان تمام غلطی کرما سان خطا کرما سان لغزشات کرما زندگی اس عبادت خاطر زندگی اس بندگی خاطر یا اللہ بندگی شن کے یا اللہ گندگی شواری گندگی شیال واری یہ جوانی میلے چانے عبادت خاطر یہ زندگی میلے چانے اطاعت خاطر میں نے مولا اشیل پنی زندگی کو نگاہ دوراو گناہ سوائے نافرمانی سوائے شن کی ہی نہیں اچھی ہو یا اللہ جوانی چی گناہ مزدور بت یا اللہ زندگی چی گناہ مزدور بت مولا اکا قضور چی گناہ مزمبتلا اشی چا سری فریاد کر سری تمام گناہ کرما سانی لگشات کرما اگر یہ حال اسم مولا ایم دنیا مزدرا شرمن گسو مولا تباہ برباد گسو اساد کر معاف سونی توبہ کر قبول سونی رجوع کر قبول یا اللہ امت بے انتہا پریشان امتش پریشانی کر دور امتش پریشانی کر دور یا اللہ امت ذلت کر عزت اسمز تبدیل امتش پستی کر یا اللہ بلندین مز تبدیل یا اللہ امت کی غم کر خوشیر مز تبدیل یا اللہ امت اس کر بلندی عطا
یہ پنس سٹیٹس نبی سو امت یا اللہ فلسطین ول بے انتہا پریشان تین اولاد ہے کتراو یا اللہ تچ خواتین بیوہ بناؤ تک مکان خندراتن مز تبدیل کر مولا تم بے انتہا ظلم یا اللہ شکار کر تم بے انتہا ستاؤ میرے مولا تمن چھ کھانا خطا تو کھانا غلطی کی تم چانس گرس پاسوانی کر تم چانس گرس رش کر مولا بس یہ خطا تمن میرے مولا تمن کر وہ رش حفاظت تمن کر رش مولا وہ تم چیز وشن تہ برداشت گھن کی مولا یہ پہ تم گزرن تمن کیا حال یہ گرن ہند گر لٹے میانہ مولا ان گرن مز اکوے فرد باقی سہ کوتہ پریشان آ سہ گر یا اللہ ثہ کر رحم تمن مولا رحم تمن مولا خواتین مگر تین خاندار آئے اجاد تین خاندار آئے ہلاک کرنا اولاد مگر والدین نن گھن تت کی بچہ پریشان تم کمس ون ابی تو امی کمس ون تم میانہ مولا تم کمس پکارن یا اللہ تمن کس کر وتت یا اللہ رش تمن کس کر پرورش میانہ مولا یا اللہ تہن سہ ظلم کر دور تہن سہ پریشانی کر دور تہن سہ غم کر دور یمو تمن پہ ظلم دہو یا اللہ تم کرک تحس تو نحس تم مٹاوک مولا تہن سہ غرور مٹاو تہن صفائی ہستی مٹاو تہن سہ ناپاک وجود مٹاو تمن کر پن غضب نازل پن عذاب نازل مولا اچھ معلوم چھ طاقتو چھ قدرتو چھ کہ اللہ کس آنسے مز تو فنا کرے اچھی ساری یا اللہ سے زار پار کرن کرک فنا مولا مٹاوک تم مولا تمو ستوئی چانس حبیب سن امت تمو ستوئی تم چین ٹیڑ بند معصوم بچتا قطرے تمو میانہ مولا تمن کیا خطا تمن کس گناہ یا اللہ مٹاوک مولا پنو قہر کر تمن نازل پنو غضب کر تمن نازل پنو عذاب کر تمن نازل یل ژے قومی عادس عذاب کرت نازل تم تہ مٹے نا مولا فرعونس کرت عذاب نازل سہ تہ مٹو نا مولا تم سن حکومت کت روز باقی یم فرعون تہ مٹاو گزک یم ظالم تہ مٹاو ایمن مچاو تباہی یا اللہ ایمن مچاو تباہی مولا یم امت دل شیل ہے سانی چشم شیل ہے اچھی بے انتہا تمو یا اللہ پریشان کر سن دل دکھائی تمو مولا سنی تین کلیجی وہ فاٹنا یا اللہ سارے سد کر رحمت مولا ہر جائے کر امت سراش سانی پریشانی سن غم کر دور مشکلات نش بچاو اس پردہ داجی نش بچاو اس مہلک مرض نش بچاو یا اللہ آفات و بلیات نش بچاو ہر مرض نش کر سراش حفاظت یا اللہ عزت زندگی کراتا عافیت زندگی کراتا باسلیق زندگی کراتا فرماوردار والی زندگی کراتا یہ منسان نوجوان دوستن کر روشی حفاظت واریاش بے روزگار یا اللہ رزق کے اللہ سبب کری مناتا عزت واجی روزی کرو کاتا عزت و کاروبار کرو کاتا کوڑ مالن کا دستگیری کہ وہ نوجوان بچن کرو نیک رشتہ آتا یا اللہ والدین کر پڑھن اولاد نے سیکھ تو کوڑن آتا یہ کشیر سوئن کرو آباد یہ روزن وول کرو کا آباد یا اللہ یہ کشیر کر حیا آتا یہ کر دینداری آتا یہ کر نوجوان کر ہدایت نوجوان ہمشیرن کر ہدایت میانہ مولا یہ دمی کشیر سوری بحیت بے شرمی کر دور یت کر یا اللہ یہ یا اللہ اسلام آتا قرآن آتا حیات یا اللہ پاک دمی کر آتا یہ تمام بحیت بے دینی کر دور یہ کشیر کرن بے آباد تقوی سے پرہیزگاری سے نیک نوجوانوں سے یا اللہ باپت خواتین سے کرنا آباد یا اللہ کاروبار والے کر کاروبار اس برکت عیال بارن کا عیال سرحم یا اللہ گرن مشواری اندمادری تیون کر شفا آتا پنی دیر کر سانی سیر پنو خزانہ مز کراتا سون یوڑن کر قبول اسون تو بوزن کر قبول میانہ مولا اس کر سانی پانچ لوگ مغلوب توفیق آتا اس گئے محروم میانہ مولا اس گئے محروم ان دولت نش اس کر ساتھ یہ دورج دولت نصیب پانچ لوگ وی اللہ مغل کر اس نصیب بدن واجی چشم کر نصیب آہو زری کر نصیب یا اللہ یہ کر رسالت نصیب یا اللہ پت کر قبولیت نصیب سنیم درخواست کر قبول یم دعا کر قبول یم یار دوستو یا اللہ یورز بولا یا اللہ یوزی خدمت یہ محنت کر قبول یہ کیسا اس منگ کر آتا یہ منگنے رو کر بن مانگے آتا یہ کیسا انبیاء کرام اولیاء کرام صالحین یا اللہ پنو ٹاٹو شی منگمت خصوصا رسول پاک علیہ السلام تم ساری چیز کا سنس حق اسمز قبول یت مجمع کس حق اسمز قبول آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.